देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्परा सर पदवीदार देवा तूं आदी आसुल्लोय आतां आसाय सदांकाळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय. देखून बाप्पा तुका आमी अर्गां दिता. वय परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. सोम्या तुज्या पांयांत रावन तुका आयकोवचें वर्तें भाग सोम्या तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता. सोम्या जेजू कोणाकच भियेन नासतना सताक तुवें साक्ष दिली. सोम्या वय जेन्ना ते पवित्र आत्मो देंवल्या वेळार धर्मदूत धैर्यान सोम्या तुका ते साक्ष दिवंक लागले. तेंच पवित्र आत्म्याचें बोळ ती सकत आमचेर तूं धाडय. वय सोम्या तुज्या सेवकान धैर्यान तुजें उतर प्रगट करूंक जेजूक साक्ष दिवंक तोच पवित्र आत्मो आमकां बोळ दिवन दी बाळक दिवन दी. वय ह्याच सक्तेन बरोवन जेजू तुका साक्ष दिवंक आम्हा सर्वांक तूं फावो कर. हे मागणें करता बाप्पा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. देव बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त सक्कड भावा भयण्यांक विश्वास शांती आनी मोग दिवं. आमार मोगान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग करतेल्या सक्तांक देव कृपा दिवं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. कर्या एकानी जा देवाक जाणा जया तुमी सतान. ताच्या एकानी जा पुताक स्वीकार करा सगळ्या आत्म्यान. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. कोणाक वळखल्यार शांती मेळटा? देखून देवाचें उतर आयकुया. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5:20. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5:20 आयकुया. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक ओळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिल्या म्हूण आमी सणाव. आमी खऱ्या देवा सोवे आसाव. आमी खऱ्या देवा सोवे आसाव. कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सोवे आमी आसाव. होस्सू खरो देव. होस्सू खरो देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवे आमी आसाव. होस्सू खरो देव. होस्सू सासणीक जिवीत. होस्सू सासणाचें जिवीत. देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अवस्वर 40:4 म्हणटा खरो देव कोण आमकां कळोवंक जाय मुखाच्या भाव भयणीनो. इसाया 44:6. इसायाचो बूक अवस्वर 40:4 कितें आयका. सर्वेस्पर हेडिंग वास. देव एकलोच. देव एकलोच. सर्वेस्पर इस्रायेलाचो राय आनी ताचो सडवणदार. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. हांवूच प्रथम. हांवूच प्रथम आनी हांवूच अंतिम. हांवूच अंतिम. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय म्हळ्यार कोण? जेजू शिवाय दुसरो कोणूच देव आमकां ना. उरल्यांक आसूं पुरो पूण आमकां जेजूक वळखल्ल्यांक दुसरो देव ना. देखून तोमासान पयलें हें सत म्हणूं ना. जेन्ना पुना जिवन जाल्लो जेजू ताच्या मुखार येता आनी रावून ताका कसो म्हणटा पळय आयकुया. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20:20-8. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा कितें म्हणटा पळय. जॉन 20:28. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा.
पळ्या न्ही जेन्ना तूं सत मानताय त्या दाळा मात सांगूंक जाता म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या देवा तो सर बरो रसनार म्हजो धनी खरो सगळ्या काळजा मोगू तुजो हांवें सदां करूंक पावो मोगा देवा तुज्या लागता काळीज मोजे तुका दिता दिकी काळीज सांगतात मात्र खंडीत प्रेज द लॉर्ड. जर तुमचें काळीज तुमी सोम्याक दिल्यार तुमी खंडीत हालचे नात. तुमी हालचे नात, हांव हालचो ना, तुमी हालचे नात. संवसारांत कोण ह्या जेजूक वळखता पळया, सत म्हणटा पळया, तो केदींच हाला ना, धंदळा ना मोगाच्या भावा म्हण उडाच दवरा. देखून आज पळया न्ही तुमकां विचारल्यार सासणाचें जिवीत कशें मेळटा म्हाका सांगा पळया कोणी मेळकलें. सासणाचें जिवीत आमकां केदाळ मेळटा पळया न्ही जेजू क्रिस्ताक वळखल्या वरवीं, सत मानल्या वरवीं आनी देवाचें उतर कितें सांगता तें सत मानल्या वरवीं. उडास दवरा. जेजू कितें सांगता तें सत मानल्या वरवीं तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळटा. जायतीं उतरां मुखांत आमकां तें वर्णन केलां देवान वयमू. देखून आयकुया एक उतर जुवांवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 3:16 ते 18 आयकुया, आमकां सारकें समजता. जुवांवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 3:16 ते 18. जॉन 3:16 to 18. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. पळया सारकें गमान वरा, सारकें गमान दवरा. परत वास. देवान संवसाराचो म्हळ्यार मनशा कुळाचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच ताणें पुताक आपल्या एकल्याच पुताक, ह्या पुताक तुवें आनी हांवें सत मानी जाय. एक मुखार ताका सत म्हणटल्या कोणाचो नाश ताका सत म्हणटल्या कोणाचो नाश जावचो ना. बगार ताका सासणीक जिवीत मेळटा. ताका सासणीक जिवीत मेळटा. कित्याक देवान आपल्या पुताक कोण सत मानी जाय. पूत म्हळ्यार कोण? जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गींचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गींचो, सोमी आमा पातक्यांचो धनी आमा सर्व, तो सर्वचो धनी, आमा सर्वच आमा पातक्यांचो तो धनी म्हूण सत मानी जाय. आनी देवान आपल्या पुताक संवसारात धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफा संवसाराची सडवण जावच्याक पुताक सत म्हणटल्याक राव. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11 ओळ 25 ते 20 आनी 7 आयकुया. जेन्ना मारतान सत मानलें, कितें म्हूण सत मानलें आनी तें सत म्हणटना तिका सासणाचें जिवीत मोगाच्या भावा विणो. जॉन 11:25 to 27 वाचून मागीर हांगा 18 वास. जेजून तिका सांगलें, जेजून तिका कोणाक तिका म्हळ्यार कोण तें मारता. जेजू मारता. आतां आमी हर एकली त्या मारताच्या जाग्यार रावया. जर सत मानिना जाल्यार आतां कितें म्हणटा जेजू आमकां, हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा, जो कोण म्हाका म्हणजे जेजूक सत म्हणटा, तो मरत जाल्यार राव. पळया हे उतर आमी इतली जाणां हांगा जायते बटी आयकलां वयमू, आमकां कळीत आसा वयमू. जायते बटी आमी हांगा सेवकान विशयताना झापी दिल्या. जाल्यार आमच्या मतींत कित्याक ती खात्री ना? कितें ना? खात्री म्हळ्यार कितें? दृढ पातणी कित्याक ना? कित्याक मोयजेक सर्वेस्पर मुखामुखी उलयलो म्हणटा. तर मोयजे कसो दिसतालो, कशें रूप आशिल्लें, कितलो मोठो, सॉरी देव कसो आसलो. मोयजेक म्हळ्यार म्हणटा न्ही मुखामुखी उलयलो. थोड्यांची सवालां पळया. म्हाका हें समजना तो म्हणटा तर कसो दिसलो. हांवें सांगलें मोयजेक थंय जलत्या बोल्याच्या रुपा बोल्यान दिसलो वयमू.
मागेरी पात येऊ ना तर त्या पात्राच्या फळीवर कशें बरें येयलें मैजेन. आतां मैजे कडेन तसो निसार म्हळ्यार हांवें देवाक असाध्य म्हणलें कितें आसा की म्हाका तुजे कडेन उलोवंक आसा भावा म्हणून अशें सांगल्यार हांवें कितें जाप दियेत. त्या 2 वेळ दवरल्या पात्राच्या फळ्यान 10 उपादेश बरयले कशें तितले कितें कशें कसले पेन नासले दवरला ताका तसो निसार जालें. दुसरें आतां मैजे खंय आसा, आतां इजाया खंय आसा, हे पुरो सवाल ना. हांवें आतां खंय तांच्या कडेन दिसार साहेब म्हाका कळीत ना. तूं सोम्याक सतमान, तूं सोम्याक सतमानशी जाल्यार आतां वास. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जी येतलो, कोण जेजूक सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जी येतलो. आणि जो कोण जिवंत आसा आणि म्हाका सत म्हणटा तो सासनाक मरसो तो ना. सासनाक मरसो ना. हे तू सत म्हणताय. हे तू सत म्हणताय पळ्या जेजू हांगा कशें सांगता पळ्या मारताक हे तू सत म्हणताय म्हणटाना ती कितें म्हणटा. वै सौम्या, वै सौम्या, संवसारांत येवचो असलो तो क्रिस्त, संवसारांत येवचो असलेलो तो क्रिस्त देवाचो पूत, देवाचो पूत म्हणून तुंच म्हण हांव सत म्हणटा. तुंच म्हूण हांव सत म्हणटा. जेन्ना ती देवाचो पूत म्हूण तूं हांव सत म्हणटा म्हणटाना तिका मागीर कांय भिरांत आसा की सासनाचें जिवीत तिणें जोडलें मगाच्या भावा म्हणून. हांगा कितल्या जाणांक असली सवालां घेवन भोंवतात. म्हाका ह्या पळयत पुस्तकांत इतलें पयलें भारी वजन आशिल्लें म्हाका. आतां कांयच वजन कांय ना वजन. कित्याक जेजूक तूं सत म्हणटाय, देवान धाडलेलो देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटाय, तो तुका सासणाचें जिवीत दिता म्हूण तूं सत म्हणटा. तुका मागीर वजन आसाय, आसाय वजन. काल आमी आयकलां कोण तुजें वजन काडटा. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11:20 आणि 8 वाच. मॅथ्यू 11:28. या म्हजे सरशी, ये या म्हज्या सरसी, सुमेस्त तुम्ही कष्ट दिल्यानो आणि वचन वयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. कोण दिता विशेव? कष्ट दिल्यानो कोण दिता विशेव? कष्ट थेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. इतल्या कश्टांत पडलो जेजूच्या पांयां जळायलो आनी जेजूची म्हजी कुडीची दादोस काही मात न्ही मगाच्या भावा बिणो. ह्या उतराचें सत म्हाका ताणें कळीत केलें. आज ह्या सतान आमी आसतना आमकां कांय भिरांत आसा की मगाच्या भावा भयणीनो. कसलीच भिरांत तुका आसची ना मागीर. जर तुका भिरांत कित्याक तुवें तुज्या देवाच्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें वळखूंक नाय. उरल्यांक तूं वळखलें पूण जेजूक वळखून पळय. म्हजे सरसी येवन पळय, म्हजे सांगाता बसून पळय. तुजें जिवीत कशें बदलितलो म्हणटा सरस्वर देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. बेश्टें सांगून जायना, तुवें सतमानी जाय. आतां वास फाटी येवन 18 वास. जॉन चॅप्टर 3:18 वास. पुताक सत म्हणतल्याची नीत जायना. पुताक पुताक म्हळ्यार कोणाचो पूत? म्हजो पूत न्ही. एवढं थोडें तशें चिंतलां. बरो एक पास्टर गे या बरो येजा की म्हणून हो पूत गी. न्ही तो पूत न्ही. तो पूत कोण? देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू. पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. आयकलें गी, जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानिना एकल्याच पुताक तो सत मानिना. ह्या कारणापासून ह्या कारणापासून तूं ताची नीत जावन गेल्या. पळ्या न्ही गे म्हाका देखून सत माना जेजूक. म्हाका हांगा उलो मेळ्ळो तस सत माना जेजूक. फादर जेरीन आमकां कितें सांगलां सुरूत? कितें सांगलां? कोणाक सत माना सांगलां? त्या जेजूक सत माना म्हूण सांगून त्या जेजूक सत मानल्या वरवीं आज हांगा उबो आसा. आनी हो भावार्थ हांवें त्या जेजूचेर दवरल्या वरवीं विश्वास दवरल्या वरवीं तूं पडल्यार न्ही तुका कितेंय जाल्यार तूं भिवची तुका गरजच ना. तुवें जर जेजूक तुवें सत मानलाय जाल्यार. जर तूं जेजूक सत मानताय तुका मागीर दुसरें कांयच नाका मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या सतांत भद्र राव. कित्याक धर्मदूतांनी कोणाक स्विकार केलें? पळया धर्मदूत कृत्यां आवस्वर 5:40 आणि 40 ऐका. ॲक्ट चॅप्टर 5 41-42. पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोषान बरोवन निती सभेतान फाटीं परतले. पळया न्ही गे, हांव मर्याद मेळ्ळी म्हूण ते कितें करताले? निती सभेतान फाटीं परतले. आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून देवळांत वचून आनी घरान घर वचून आनी घरान घर वचून जेजूचो क्रिस्त म्हणली बरी खबर. क्रिस्त म्हणून म्हणली बरी खबर. बरी खबर. परगडचे काम ते करीत रावले. जेजूचो क्रिस्त म्हणली बरी खबर. ताणी दिसान दीस परगट करीत गेले. हांगासर कसरी खबर आमकां मेळटा. यात जेजू क्रिस्ता विशयांतली बरी खबर. ह्या बरी खबर दुसरी बायली बरी खबर हांगा आसा की
देखून जेजून बरी खबर सत मानली देखून जेजूक आणि जिवेशमर प्लॅनिंग केले मारणी सोडले. जेजू सत उलयलो आणि जेजून उलयले सत खंयचे जाणात तुमी? जेजूक पळया ते फारिजेव थंयसर जुदेव जायते जेजू कुर्सार मारूंक ते जायते ताचे सूख सोदून काडटले. खंयचीच सूख ताका मेळोंक ना, पूण तांकां एक सूख मेळ्ळी. पूण जेजून सूख केल्ली न्ही, जेजू सत उलयल्लो. जेजून इतलें सांगलें, हांव देवाचो पूत म्हणलें. हें तांणी घट्ट धरलें. ऐका, जुवांचो शुभ वर्तमान आवाजवर 19 ओळ 6 आणि 7 ऐका. प्रधान याजक जुवांचो शुभ वर्तमान आवाजवर 19 6 to 7. प्रधान याजकांनी आणि राखवाल्यांनी ताका पळयतच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवानी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो. कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. तो आपूण जिवंत आसतना देवाचो पूत म्हणटा. हे ताणें सत उलयलो गिना. जेजूच सांगता हांव देवाचो पूत म्हणून. हे कारण कित्याक मनशाक तो ताणें कितें चिंतलें, ओ मनीस देवाकच सामा करता म्हणटा, पूण निजाय की देव कोण ताचो पूत वैमू. जोनचो शुभ वर्तमान आवाजवर 1:1. जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळा परवी शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव आणि शब्द देव जावन आसलो. आणि 14वी ओळ. आणि शब्द मनीस आणि तो शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. कुरपेन आणि सतान भरलेली त्याची महिमा आम्ही देखली. आणि सत आणि महिमा सगळी ताका वैमू. कुरपेन भरलेलो सतान भरलेली त्याची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज. महिमा बापाच्या एकल्याच. हे पळय ताणें जेजून उक्त्यान दाखयलें. देखून ताणें ताका कुर्सार मारलो. पूण ते सत फट जालें गी. सतच जिखले वैमू. जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गींचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गींचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो. तो क्रिस्त जिवन मनीस जाल्लो. जेजू क्रिस्त मोगाच्या भावा भयणीनो एकलोच देवाचो पूत. पूण एकलो आसा हे उसारूंक आपळे तुका तो सोडिना. खंयच्या नोमण्यान म्हणी तुवें क्रिस्त जे जिव्या देवाचो पूत म्हूण तुका सांगूंक सोडिना. तुका खंयच्या नोमण्यान म्हणी तुज्या मतीन घी, तुज्या काळजांत घी, बोगडां घालून खंय तर म्हणी कर, तुका तो चंचल करून सोडता. देखून तसल्याक ह्या फुडा ह्या जाग्यार अवकाश करून दिनाकात. जर तूं धैर्यान स्विकार करताय स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचो जिवा देवाचो पूत म्हूण सत मान तूं रावताय आनी काळजान सत मानताय जाल्यार ताका इडे आसचेना. पूण तो सोडता गी. रेव्हेलेशन चॅप्टर 12:17. उगडापणाचो बूक आवाजवर 12:17. तो जेजूक म्हणजे परगट करतल्या. जेजू जिवान देवाचो पूत परगट करतल्या कशो तो शुमट्यो घालून तुमकां नाश करूंक पळयता. पळया ऐका. हें पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासरप तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. जेजूक साक्ष दितल्यांचेर परत वाचती तोळ. हें पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासरप तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. झुजता मोगाच्या भावा भयणीनो. ताचें कामच तें झुजचें. कोण जेजूक सत म्हूण परगट करता पळय ताच्या विरोधात आनी झुजचें. देखून ताका इडें दिनाकात. देखून आतां आयकूया पेद्रूचें दुसरें पत्र आवाजवर 1:16-18. ते हेडिंग वाच. 2 Peter chapter 1:16 to 18. क्रिस्तचे महिमेचे साक्षीदार. वळे आम्ही क्रिस्ताच्या महिमेचे साक्षीदार जायचे. आज आम्ही क्रिस्ताक अंगा वळखल्या. अंगा वळखून भायर वचून आम्ही साक्ष दिवंक आसा. जेजूस क्रिस्त म्हणून, जेजूस निजा देवाचो पूत म्हणून, तो एकलो मात्र सोडवण दिवंक शकता म्हणून, ताणें आमकां सोडयला म्हणून, ताणें आमकां बक्षिला म्हणून,
ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां म्हणून, तो आमकां बापाच्या उजव्यावर बसयता एक दीस म्हणून, एक जिवीत असो मुकूट तो आमकां तयार करून दवरला ताणें, तो आमकां तो दितलो म्हणून हें तुवें विश्वासान हांगा मात्र न्ही भायर वचून अवकाश मेळटना तुवें तें गजोवंक आसा मोगाच्या भावा म्हणून ती साक्ष दिवंक आसा. आतां वास आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची पदवी आणि ताचे येणे तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारान विणलेली गडपां वा काणयो आमी तुमकां सांगूंक ना ते ताचो वैभव आमीच आमच्या दोळ्यांनी देखिल्लो आसा न्ही जाय की देवा बापातावन मान आनी महिमा ताका लाभतना महिमेवंत वैभवातावन ताचे विशयान आयलेल्या त्या ताळ्यान अशें म्हणलें हो म्हजो मोगासो पूत तो म्हाका मानवला तो म्हाका मानवला वय म्हूण पळय. आतां आयकोया मार्काच्या शुभ वर्तमानांत आवास्वर 9 ओळ 2 थंय जेजूचें रुपांतर आसा. ऐका ते मार्क आवास्वर 9 ओळ 2. सो दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक पळय पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक त्या गांवांक तो व्हरून गेल्लो वय म्हूण आनी तांच्या मुखार थंय तो रुपांतर जाल्लो. आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगराक वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. आपोवन गेलो उपरांत थंयसर तो रुपांतर जालो न्ही तांचो 7वी वळवास. रुपांतर जाल्या उपरांत कसलो ताळो आयकल्लो तितल्यार एक कुपांतांचेर दांपण घालें आनी कुपांतावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी ऐका. हो म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी ऐका. काना शारांत लग्नाच्या दिसा त्या माटवांत मोरयेन कितें म्हणलें तो कितें सांगता तें करा. कित्याक मोरी पवित्र आत्म्यान सासली मोगाच्या भावा म्हणून देखून तिणें तिका वयर दवरुना, तिणें तिचें उतर काडूना. तो म्हणजे जेजू कितें सांगता तें खरा. देखून पळय आनी की मातेवाच्या शुभ वर्तमान आवास्वर 3 16 17 मॅथ्यू 3 16 17 पळय तो पवित्र स्नान उदकांत पवित्र स्नान घेवन वयर आयल्या उपरांत कसलो ताळो आयकता पळय. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशातावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. आनी एक ताळो तसो पळय मळबातावन मळप पळय मू आमी आयकोया लुकाच्या मार्काच्या शुपार आवास्वर 1 ओळ 10 तावन 11 मार्क 1 10 to 11. उदकांतलो तो वयर सरत आसतना मोळ बुकतें जालें आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देवून येतलो तो ताणें देखलो. सांगातास तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तूं म्हाका मानवलाय. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. आकाश मळ पळय मळबातावन आयकलो. मात्र लुकाच्या शुभ वर्तमान आवास्वर 3 20 आनी 1 20 आनी 2 लूक 3 21 22. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशातावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. तूं म्हजो पूत ऐकलेंगी देखून आमी खंतान कितें म्हणलें आमी जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गींतावन आयलोलो बापातावन आयलोलो तस्सो मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त. तर आज हांवें आनी तुवें कशी साक्ष दी जाय या जेजूक. आतां तुका हांवें सवाल विचारल्यार तुका जेजू कोण कशी पेद्रून दिल्ली साक्ष पळय ती साक्ष तुवें आनी हांवें हर एकल्यान दिवंक आसा. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 16 13 तावन 16 म्हणसर आमी आयकोया. मॅथ्यू 16 13 to 16 वास आयकोया. ते हेडिंग वास जेजू विशांत पेद्रूची साक्ष. ही साक्ष तुवें आनी हांवें दिवंक आसा मोगाच्या भावा म्हणून आमचे भितर दवरची न्ही. ही साक्ष हेरांक आमी दिवंक आसा. ऐका. उपरांत सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिश्या लागीं विचारलें मनशापुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात. ताणें जाप दिली थोडे तो स्थानदत्ता जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटा. पण तांकां तांच्या भितर लोकांक आनी कांय तांकां कांय कळीत ना. तो जेजू कोण म्हण तांकां एक एक सांगता. आज संवसारांत तुमी पळयतात न्ही एक सांगता पूण मुखार कितें घडीत जाता
तवळ जेजू तांकां विसारी, जेजू तांकां विसारी, पूण तुम्ही सिसांक विसारता. आता हांगा आमी आसली सगळीं वयमू देवाचे उतर आयकोन जेजूक सत मानलेले वयमू. कोणी जेजूक सत मानी नातल्या कोणी आसात गी? कोणी जेजू तूं सोमी म्हणून सत मानले कोणी आसात गी? कोणी नात. तर आज जेजू आमकां हांगा आसल्या हर एकल्याक विसारता, हांव कोण म्हण म्हणटा? हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? सिमोन पेद्रोन साप पळयात आनी धैर्य घेतले. थंय सीस आसल्यार सिसा भितर एकल्यान पयिल्लें धैर्य घेतलें. कितें तें? तूं क्रिस्त, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. अशें तूं काळजांत पावन तूं सांगताय जाल्यार जेजू तुका कितें म्हणटा आयका. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमाव योनाच्या पुता. बागी तूं सिमाव योनाच्या पुता. कित्याक? कित्याक? हें तुका उगडापे केलें. हें तुका उगडापें केल्लें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. सर्गीच्या म्हज्या बापान. पळया मोगाच्या भावा म्हणून बापान ताका उगडापें केलें. जर बाप तुका उगडापें करता जाल्यार तूं तोंड दांबून बसनाय. जेजूस क्रिस्त सोमी म्हूण तूं उसारताय. जिव्या देवाचो पूत म्हूण धैर्यान तूं सांगताय. तुका भिरांत ना आसा गे भिरांत आसा गे. पूण जेजून देवाचो पूत म्हूण सांगल्याक त्या लोकांनी ताका जिशी मारलो की ना, कुरसायलो की ना. जर ह्या संवसारांत जर तूं सोम्याचो सेवाक सोम्याक तुवें स्विकार केलाय जाल्यार तूं काय जर कोणी असली परिस्थिती येता जाल्यार तुवें फाटी सरोंक आसा गी. लोकांक म्हाका आतां जिशी मारता ना साहेबात ना तुवें सांग अशें करूंक आसाय. तूं क्रिस्त, जिव्या देवा. जेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो सावला थंय तो पवित्र आत्मा आयलो. सावल पडल्या उपरांत ताणें गळाई केली गी. धर्मतुरी कृत्या अवस्वर 9:20 कशी तो साक्ष दिता पळया मोगाच्या भावा भयणीनो. ऍक्ट 9:20. साऊल गळाई करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. पळया जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्त्यान परगट करी लागलो. हें धैर्य ताका कोणें दिलें? त्याच बापाच्या आत्म्यान. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो नातानायलाक तें धैर्य खंयच्यान मेळिल्लें? ऐका, जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1:40-9. हें धैर्य त्याच पवित्र आत्म्यान ताका दिलें. ऐका, नातानाएल ताका जाप दिवन जुवांव म्हणालो, 1:40-9. मेस्त्री तूं देवाचो पूत. मेस्त्री तूं देवाचो. पळया नेंगी कसलें धैर्य, कसलो एक बरवसो, कसलो विश्वास पळया मोगाच्या भावा भयणीनो. धर्मतुरी कृत्या अवस्वर 2:22. ऍक्ट 9:22. जेजूस क्रिस्त म्हणून पळया साऊल जू देवाची तोंडां बंद करतालो मोगाच्या भावा भयणीनो. ऐका, जॉन चॅप्टर 9:22. सॉरी ऍक्ट धर्मतुरी कृत्या. पूण साऊल आनीकी चड साऊल आनीकी चड सत्यवंत जावन वेतलो आनी जेजूस क्रिस्त म्हणून रुजू करीत दामस्कांतल्या जुदेवाची तोंडां दांपोवन आसलो. कितें म्हणून? जेजूस क्रिस्त म्हणून जुदेवांची तोंडां धांपून आसलो मोगाच्या भावण. हें प्रेरण ताका कोणें दिलें? ताचें स्वंत गी पवित्र आत्म्यान ताका दिल्लें प्रेरण. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12:12. ऐका, कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12:12. हे पवित्र आत्म्यान दिवचें प्रेरण मोगाच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान तूं भरतना जेजू मुखार उबें रावंक तूं भियेनाय. जर तुजें ती पवित्र आत्म्याचें प्रेरण नासल्यार तूं जेजू मुखार उबें रावंक सकनाय. मात्र न्ही उबें रावन जेजूक साक्ष दिवंक तूं सकनाय. तें धैर्य तुका मेळटा केवळ पवित्र आत्म्याचें. ऐका, कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते संदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. 1 कोरिंथियन 12:12 गी. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते संदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. मुखले वळवास. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला. आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक तोच बापाचो आत्मो बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोझ्या काळजान कोरपेची जर. बापाच्या आत्म्या कोरपेच्या आत्म्या बरमोझ्या काळजान कोरपेची.
त्या कुरपेची जर बापाच्या पवित्र आत्मा तोच ती कुरपेची जर वाळून येत असताना या जेजूक तू साक्ष देऊक शकताय मगाच्या भावा आणि बहिणी देखून रोमागारा बरोबर सांपावर सांगताना गी आवाजवर 10:8 आणि 9 ऐका रोमन 10:8-9 हेन्स आम्ही तुमका परगड करणार साव म्हणटा पळ्या पवित्र पुस्तक म्हणता देवाचे उतर तुझे लागी असा तुझ्या वंटार असा आणि तुझ्या काळसांत असा आणि हेंस आम्ही परगड करता ते उतर जेजूस सोमी म्हण तुझ्या वंटानी तू परगड उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुझ्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या बावार्थाद्वारी तुका देवाचे नीतिवंतपण तोंडाचे उस्सारणेद्वारी तारण तुका लाभता तुका थारण असे जेजूस स्वामी म्हणून ती नवी वळ परत वास जेजूस स्वामी म्हणून तुझ्या वंटान तू उसारशी जाल्यार आणि काळजांत तू सतमनशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला आणि बापाच्या उजव्या कडसून बसला म्हणून सतमंत असताना तुका सडवण तुका सुडका मोगाच्या भावा म्हणून ना तर डाऊट करून बसल्यार बळे ओ तो कसो गेलो ओ कसो जालो तें कितें अशें जालें हें कितें अशें जालें म्हाका तुजें उलोवंक आसा अशें सांगून आमी कोणें कांय करूं जायना तू सतमान तूं जियेतलो हांगा आसा न्ही सत म्हणटाय तर तूं जियेतले सत म्हणलें जाल्यार तुका जियोंक शकचो नाय तूं वास फित्वळ वास जेजूस सोमी म्हण तुझ्या वंटानी तू परगड उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुझ्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली ही सडवण हरी एकल्यान जोडूंक आसा मोगाच्या भावा भयण आमी मात्र न्ही संवसारांत जल्मल्ल्या या आनी मुखार जल्मच्या हरी एका मनशान ही सडवण जोडी जाय म्हणून बापाची खुशी ती आमच्या सोम्याची खुशी आज म्हजी खुशीत हरी एकल्यान सोडवण जोडी जाय हरी एकल्याच्या वंटांत हरी एकल्याच्या तोंडांत तें जेजूचें नांव हे जाय फिलिपियन चॅप्टर 2:10-11 ऐका हरी एका जिबेन परगट करूंक आसा एकल्या दोगां न्हय ऐका फिलिपियन चॅप्टर 2:10-11 अशें ताणें खुशी वेली पळया न्ही आमची खुशी न्ही बापाची पुताची खुशी जावन आसा ऐका भागवाजय म्हूण ह्या नांवाक भागजय म्हणून ह्या नांवाक खंयच्या नांवाक एकच तें नांव जेजूचें नांव एकच तें नांव जेजूचें नांव या एका नांवाक भागवजय उरली नांवां सगळीं आसा जाल्यार डिलीट करा मोगाच्या भावा भयणीनो डिलीट दुसरें नांव नाका एकच नांव सोम्याचें नांव ह्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पातळी आनी परगटी से म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे हरी एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी जेजू परगड करतली ती जेबू आणि बापाक महिमा दितली जदना जेजूक तूं परगड करताय जेजूस सोमी म्हणून बापाक महिमा जाता बापाक महिमा केवळ जेजू मुखांतर मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो पळया ही बापाक म्हणजे जेजूक मनीस कितलो असो की जायतो लोक आसा जेजूक वळखना मोगाच्या भावा भयणो पण देवसार वळखता की ना पण ऐका माथेवाच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 8:20 आणि 8:20 आणि 9 मॅथ्यू 8:28-29 कसो वळखता बळ्या उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादारीन घराच्या गावाक पावलो ते देवसार लागले दोग जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले ते इतले भिरांकूळ असले की ते वाटेन वचून कोणूच धैर्य घेनातले तसले देवसार थंयसर आशिल्ले आणि ते बोब म्हणटले बोब मार म्हणटले जेजू देवाच्या पुता पुरो जेजू देवाच्या पुता कशे ताणी वळखले पळय बरो वळखता तो मात्र परमान्न देवाच्या पुता म्हणटा न्ही ऐका मार्काच्या शुभ वर्तमान आवाजवर 5:6 आणि 7 मार्क 5:6-7 वाच पोइस्ताव नेतेल्या जेजूक पळयवन तो धावून येवन ताच्या पांयां पडलो आणि व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे खबरेक तू कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता म्हज्या खबरेक कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पळया मगाच्या जाल्यार तो वळखल्यार तो सतत आसाय तो सतत ना देखून ताका तें कांय फरक पडना पूण आमकां फरक पडटा कित्याक ही वळख आनी कोणी दिना जेजूस दिता म्हण मोगाच्या भावा भयणो जुवांचो शुभ वर्तमान आवाजवर 14:20 आणि 1 ही वळख आनी कोणी दिना जेजूस आमकां बापाची वळख दिता जेजूची वळख बापाची वळख सगळी आमकां तो दिता मोगाच्या भावा भयणो आनी कोणी सांगूंक जायना पळय पुस्तकांत सांगता ऐका जॉन 14:21 म्हजे
उपादेश घेवन मोजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. कोण जेजूचो मोग करता ताका मात्र हांव वळख दितलो. आनी कोणाय की वळख मेळना मोगाच्या. वळख नासलेले कशें आमकां वळख आसल्यार न्ही आमी वचून मोगान उलयता आसून उलयता वय वळख नासल्यार आमी स्मायल दिवन उलयताय जाता उलोवंक. वळख आसल्यार न्ही आमी स्मायल दिवन उलोवंक जाता. वळख आसल्यार न्ही सीदा कोणाच्या घरा वचूं जाता. वळख नासल्याच्या घरा आमी सीदा वचूं वताय. एक तर ते डॉबरमॅन पेटा सोडटात नाल्यार आल्सेशन पेटे नाल्यार आनी खंयचे जर्मन शेफर पेटा सोडना ते. मागीर वळख आसा देखून ही वळख कोण दिता? जेजूस आमकां वळख दिता. एफेसियन 1:17 एफेस घरान बरयलें पत्र अवस्वर 1:17 कशी त्यो वळख दिता पळया. ती जाणवाय कशी दिता पळया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर बापूस आपणाची सारकी वळख मेळच्या खातीर जाणवायेन भरता. तो जाणवायन भरता. ती जाणवाय तुका बापूस दिता. ती बाप जाणवाय आसा कोणा कडेन? बापा कडेन. ती जाणवाय तुका दिता. ती जाणवाय तुका जेजूक देवाचो पूत म्हणून सांगूंक लायता. आनी जेन्ना तूं सांगताय जाल्यार मात तुका सोडवण आसा साश्टी जिवीत आसा. जो शुभ वर्तमान अवस्वर 20:30 आनी 1 हे पवित्र पुस्तक कितें सांगता एका मोगाच्या भावा भयणो. जॉन 20:31. पूण हांगा बरयलेल्या आसर्याचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानी जाय. तुमी सत मानी जाय. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी. ताच्या नांवान तुमी साश्टीक जिवीत जोडी जाय. परत वास. पूण हांगा बरयलेल्या आसर्याचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तुमी सत मानी जाय. अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. देखून जुवांचे पयलें पत्र अवस्वर 5:10-11 ऐका. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या पुताक सत माना मोगाच्या भावा भयणो हें सत मानताय जाल्यार तुका जिवीत आसा म्हणटा. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 5:10-11. जो कोण देवाच्या पुताक सत मानता ताच्या अंतस्करणांत रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. पळया न्ही परत वाचीत सोड. जो कोण देवाच्या पुताक देवाच्या पुताक सत मानता ताच्या अंतस्करणांत रुजवात आसा. ताच्या अंतस्कर आनी कोणी सांगची गरज आसा की तुवें सत मानल्या जाल्यार वय मू. देखून मातेवाच्या शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 7 वळू 50 आनी 4 ते ऐका. पळया जेजूची ती मरणाची रीत पळोवन जेजू मरण घडिल्लें घडीत पळोवन ते शातापाती आनी थंयसर आशिल्ले ते पारेगार कितें जाप दितात पळया मोगाच्या भावा भयणो. ऐका तांणी ताका कुर्सायिल्ले कशें सत म्हणटात पळया ताच्या मरणाची रीत पळोवन. ऐका मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 7 वळ 50 आनी 4. शतापती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारो करून आसले जण भुंयकाप आनी घडलें ते सगळें पळोवन भोवसड भियेले. नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. कितें म्हणाले? नीज जावन देवाचो पूत हो. तांणी सत मानलें की ना पळया न्ही. जेन्ना तूं सत मानताय जाल्यार तूं जियेताय मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 14 वळ 9-10 फिलिपाक जेजू कितें म्हणटा ऐका. जेजू शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळ 9-10. जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजोवना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयेत? हांव बाप पुरो तितू परत येत वास. जेजू ताका म्हणालो जेजू फिलिपाक म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजोवना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. पळया न्ही वय मू. जॉन 3:30 कितें म्हणटा? हांव आनी बाप एकच. पळया न्ही जॉन 3:30 हांव आनी बाप एकच. पळया न्ही एकच वय मू. देखून फिलिपाक आतां हांगा फिलिपा बरी कोणी आसात जाल्यार हें उतर सत माना. कित्याक म्हळ्यार जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां.
जो म्हाका ऐकता तो म्हज्या बापाक ऐकता, जो म्हजे सांगाता बसता तो म्हज्या बापा सांगाता बसता, जो म्हजे सांगाता चलता तो म्हज्या बापा, जे कितें तूं सोम्या सवें आसाय तें सगळें बापा सवें आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज बापाक वळखोवचें म्हळ्यार जेजूक वळखल्यार पुरो. मागीर तुका दुसरी जाणवाय जाय गी, दुसरी असली सवाल आमच्या दिसाची गरज आसा गी. म्हज्या कडेन कोणी एक सवाल येतल्यार तूं जेजूक सतमान पुरो. तूं जेजूक सत मानताय, ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला, बापाच्या उजव्या कुशीन बसला, तुजी म्हजी पालकां ताणें बक्षिल्यांत दिना, आमकां सुडका दिल्या गिना, सोडवण दिल्या गिना. आमकां जेजू सवय दुसरें कितें आसाय, आमकां विंचून काड, आमी विंचून काडली बरें जा वय मू, कोणें विंचून काडला आमकां? जेजून विंचून काडला. ताची साक्ष दिवंक, ताका साक्ष दिवच्या खातीर. देखून पळय न्ही कशें सांगता पळय जेजू, पिलिपा तितलो खाळ. आतां हें उतर म्हाका अशें भोगता हांगा, म्हाकाय सड्ड काळ जावन तो जायते वर्सां आसलो जावं पुरो, हें उतर सुरूच हांवें सत मानलां. जाणें म्हाका पळय न्ही कितें एकांतर आसा हिंदींत, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है प्रभु उसने पिता को देखा है. जे सुनता मेरी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी वो सुनता उसकी वाणी. जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा. जो माने मेरा आदेश, जो माने मेरा आदेश वो माने उसका आदेश, जो माने तेरा आदेश वो माने उसका आदेश. जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है. जो चलता मेरे संग संग, जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग, जो चलता तेरे संग संग वो चलता उसके संग संग. जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है प्रभु उसने पिता को देखा है. पळ्या न्ही सत वय की न्ही, तो कसो देवन आयलो, खंय आसुल्लो, कसो आयलो, खंय गेलो, हें पळय आमकां गरज आसा गी. क्रिस्ताक सतमान मोगाच्या भावा भयणीनो. धर्मतनी कृत्यां आवस्वर 14:20-8 ऐका. ॲक्ट 18:28, ॲक्ट 18 धर्मतनी कृत्यां आवस्वर 18:20-8. कित्याक तो सभे हुजीर जो देवा लागीं सणसणीत वादविवाद चलोवन तांकां सलवयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतलो. जेजू खरो क्रिस्त म्हूण तांकां. परत तितू वळखया पळय कितले अर्थ उतरां पळया. कित्याक तो सभे हुजीर जो देवा लागीं सभे हुजीर देवाचे उतर ऐका. सभा आसा वय मू थंयसर तो सगळ्या सभे हुजीर सणसणीत वाद विवाद करून तांकां सलवयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हणून तांकां दाखयतलो. काल म्हज्या एका भावान म्हज्या लागीं अशें उलयतना हांवें हेंच उतर दिलें. जेजूचें उतर क्रिस्त, जेजूक तूं सतमान. जेजू जिव्या देवा सोपूत ताणें तुका सोडयला, सुडका दिल्या म्हण सतमान पुरो. हाच्या वर तें नाका, हाच्या वर वचा नाका. तो ती मरी पळय न्ही कितलें बरें उतर पळय. मरी जेजूच्या पांयां बसून आयकताली वय मू. जेजूक आयकूंक कुशेन बसले. तिका कांय म्हण टेन्शन आशिल्लें गी, पूण मारताक टेन्शन आशिल्लें, पूण मारताना केल्लें सूख तिणें केल्लें बरेंत. पूण जेजू कितें म्हणटा, बऱ्यांतलो बरो कोणें वांटो विंचून काडला? मरयेन विंचून काडला. देखून पळय वो बऱ्यांतलो बरो आज हांवें वांटो विंचून काडला जावन हांव डिस्प्रेशनान ना. हांव खंयच्याय रितीन म्हाका खंयच्याच तरी कश्टां जावन हांव एकदम सुखांत आसा मोगाच्या भाव म्हणून. जेजून काल उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळा न्ही गी, संवसारांत तुमकां कश्ट कंत दूख आसतलेंच. संवसार तुमी दुखेस आसतल्यात, संवसार तवळ कुशाल आसतलो, पूण एक दीस तुजें खंत दूख पयस वेतलें. कित्याक ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेला.
तुका भिरांत नासतना तुका जियोंक जाता ह्या संवसारांत. बेश्टे तरी लोक असो म्हळ्यार कितेंय व्हडलो बरो आमच्या माथ्यार घेवन आमी भोंवता पाद्रल्या पयलें सांगतलो वस्ती रितीन. आतां ते शिकून पळय आमकां खबर दिल्यात. तो एकलो वयर येताना जिपार येताना आज रावयलो वय मू फाल्यां सकाळी उडत कसो आसो आयलो पळय रावयलो. ताका बिरमत दिसली एक वजा घेवन वतलो. ही वजी पयलीं आमी ल्हान आसतना आमचे माय बाबू अशी व्हरून व्हरताले माथ्यार. काले म्हणटात कळंब्याचे घडाई या कचऱ्याची पानाचे फुटल्यो बिरमत जिपांनी मागीर घालून वरचे आसले. तेन्ना तूड आसतालो म्हाका बाजरापा सांगतना. तो बसलो जावन पुणे एकलो बसल्यात काण सकयल दवरचे की नाका. तसोच मुखार जर फाटी पळयता मिरयाला दिसता फाटल्यान कोण बसल्यार कितें म्हणूचें सकयल दवर साहेब शांतीन बोस. आमकां हांगा अशें थोड्यांक सकाळां म्हणून थोड्यांक अशेंत जाला. अशेंत कितें जेजू म्हणटा न्ही की म्हाका बाहेर बरें वचचें. तुमची कसली खंत आसा जाल्यार हांगा येताना सोण्ण सोडा. कोण मरों दी कोण जल्मों दी कोण म्हळ्यार कितें जावं दी कितें वचों दी ती आमची खंत नाका. हांगा येवन आमी त्या खंत म्हजें तुमकां सत्य सांगता. हांव हांगा आयल्या मागीर म्हणजे हांगा एक भाव कितें सांगतात तुमी हांगा आसा प्रेजेंट मायंड प्रेजेंट की एबसेंट की काय म्हणटात बॉडी प्रेजेंट मायंड एबसेंट न्ही की त्या दाळा उडासो घरांत काय येताले नाल्यार उडास ना. सत्य तुमकां सांगता म्हाका कळीतच आसा. हांव काल सांजेर राखोंत आसता ह्या दाळे येवचे म्हणून सकाळीं म्हाका दुसऱ्या काही काम ना सकाळीं पुरा कर न्हिता येवचे ह्या दाळेर येवचे म्हणून इतलीच गंत कित्याक हांवें सत मानलां देखून. आज हो संतोश दूख म्हाका नातिल्लें गी खंत नातिल्ली गी तुमकां नातिल्ली कोणें काडली ती खंत आनी की खंत धरून बसता जाल्यार कितें फायदो म्हाका देखून ह्या फुडें संतोशांत आसाच आमी. संतोष संतोष म्हजो व्हरतो सोमिया तुज्या घरा रिगताना पातकी हांव जाल्यार सोमिया स्वागत म्हजो करताय पातका म्हजी बोगोस सोमिया ताकळू सोत. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रचलाय म्हाका तुवें पोसलाय म्हाका देखून पळय न्ही देखून हो संतोष हांवें स्विकार केला. देखून संतोष म्हजो संतोष कितें गो तें तितलो संतोष तुमी सोम्याकच स्विकार करीत जाय. जेन्ना सोम्याक तुमी स्विकार करता जाल्यार ताच्या सांगाता राव कशें दावीद पळय सर्वेस्पराच्या मंदिरांत राव हांव कशी व्हरता. मागीर कशें हन्ना पळय कशी खंय आशिल्ली ती देवाच्या देवाळांत आशिल्ली वय मू. सामुएलाक कितें केलें जिणभोर समर्पीत केलें वय मू. पळय सिम्यांव आयकलें कसो संतोष मेळ्ळो सिम्यांक क्रिस्ताक वय मू. धर्म कितें करतात आमी देवाचें उतार पळय करच्यांत मागणें करच्यांत घरांनी वचून मागणें करच्यांत आमी सो वेळ करशीत. हांव कितलो संतोष देखून बेश्टें म्हणना तें कांतार हांव एक उडा आसतना संतोष वो म्हाका संतोष. आज कोणाच्या घरा वचून म्हाका जेवणाक खाणाक म्हाका संतोषूच ना. आमी घराय सांगचें म्हाका खाणा जेवण आतां संतोष ना बाय आतां म्हजो संतोश सोमी आसा रावसो. वो संतोष कित्याक आमकां जागरण दिल्या वय म्हूण कितें म्हणून चड वेळ आनी ना चड वेळ ना पुरो हे धमसे केल्ले आमकां अवकाश मेळ म्हाका अवकाश दिला देवान. थोड्यांक तो दिवना म्हाका दिला. आतां म्हजो वेळ कोणा खातीर हांवें करची जाय चड वेळ जेवंकीचो वेळ जाय की नाका जेवण आसा आमकां उबें रावंक जाता तें ताका लक्ष दिवचें न्ही जाय सगळें जाय. पूण हांगा सोम्याक वेळ दितना तुका कांय उणें जाता कांयच उणें जायना. बऱ्यांतल्या बरें जेवण मेळटा कुबे मेळटात मुटली मेळटात आनी काय मेळटा. तुमी सांगा हांव इतलें सांगलें तुमी कितें सांगतात. कांयच उणें ना. मासी मेळटा काल सुकें चिकन सुकें मेळ्ळां आज काल मेळटा गोत्तू ना मागीर पळया. हांव कितें तुमकां सांगता म्हळ्यार जेजू सांगात आसतना जेजूच्या एकवट आसतना तुका मागीर खंत ना. आमी पयलें जाल्लें धरण बसल्यार आमकां खंतच. पूण सोमी उलयतना सोमी तुका कितें सोम्याक कितें केलां काल आमी आयकलां वय म्हूण ते कितें करतात म्हूण ते नेणान बाबा तांकां बक्षी. जेन्ना आमी बक्षिता पळय तुजे वर तो भागी कोणी ना मोगाच्या भावा भयणीन तूं कितलो आमी मागीर तें धरण बसता जाल्यार आमी हे दीस डिप्रेशनाक वयतले. डिप्रेशन म्हळ्यार कितें आमी मागीर मती भ्रश्ट जातले आमकां कळचें ना. आयचो दिसवो आयचो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. संतोष उल्हास आमी पावया. दिसवो आयचो सोम्यान केल्लो हालेलुया हालेलुया.
संतोष उल्हास आमे पावया दिसो आयसो सोम्यान. कितल्या जाणांक हो दीस फावो जावना मोगाच्या भावा भयणीनो. कितल्या जाणांक कालच्या राती कसल्या खंतीन ती बुडल्यांत, कसल्या मरण आयला जावंक पुरो, कोणाची घरां वाऱ्याक उबल्यान जावं पुरो. हांव कितें तुका सांगता गे म्हळ्यार तूं जेतना सोम्याच्या एकवटांत आसाय, जेजू स्विकार करताय, संतोष ना जाल्यार तुजो संतोष बिगडटलो. पूण इतलें दूख आसा, कळलें वारें वय मू पळयल्या परचें वारें. म्हजेच मेवणेच्या दुवेच्या घराचें पाकें परच्या दीस दाखोडे वयर फुल्ल सीट सगळे पाक्यांत गेला. गोत्ताय कोणा कडेन आमच्याच कुटुंबांत. म्हाका खबर मेळ्ळी मागीर. पूण आमकां कांय कंत ना. देव आमकां राखता की ना. तूं जेजू वळखताय जाल्यार, क्रिस्त जेजू देवाचे पूत म्हूण वळखून त्या जेजूच्या उतरा पण तूं रावताय जाल्यार, तुज्या भावार तूं रावता जाल्यार कसले वारे येवन जगलाणे मारून कितें जाली. ताकोडेन कितलीं जाणांक जगलाणे मारून अर्दे जीव थोड्यांचे जीव वसोनात, पूण कितले जाल्यांक घडीक जालां जाणांक ती. हांव कितें सांगता म्हळ्यार जेन्ना तूं अशें तूं सत मानताय आनी साक्षी तूं रावताय जाल्यार ह्या संवसारांतच तूं संतोशान जियेतलें. कित्याक संतोष ना आमच्या कुटुंबां सगळ्यांक? कित्याक संतोष ना? आमी चिंतून पळयचें कित्याक आमकां संतोष ना. देखून आमी खेदाळ म्हणचें हांकां शिकोण आयकतना शिकोण जर कशें आसो न्ही मोगाच्या भावा भयणो, सगळीं उतरां देवा चिंत. पूण हांगा म्हणी संतोष हांसा. हांगा तुमकां हांसल्या कोणीय चिमट्या काडिनात, कोणी काडिनात. भायर आसले वय मू देखून सोम्या मुखार आमी सगळीं कोणाचीं भुरगीं. जो आमचें पयलें पत्र आवस्वर 5:13. ऐका, या देवाचेर विश्वास दवरा मोगाच्या भावा भयणो. 1 John chapter 5:13. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर. आयकलें गी कित्याक आमकां मागीर थोड्यांची एक चिंता बसा न्ही. परत वाचली सुवळ. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरा पुरो. मागीर तुमकां तोच शिकत तोच पवित्र आत्मा तुमकां बळ दितलो, गुरपा दितलो. तुमी कितें सगळें करीजे म्हणून. खंयचें बरें खंयचें वायट तुमकां कळीत करतलो. जेन्ना ह्या जेजूच्या पुतार अखंड भरवसो दवरतना मागीर तुमी वायटाक पडचे ना. वायट तुमकां लागीं येवचें ना. पूण वायट करतलो एकलो आसा न्ही, आमी दाखयला न्ही, तो राखोंत आसा. पूण त्या पुताचेर विश्वास दवरल्यार तो तुका लागीं येता. उजवाड आसलेले काळोख येता. तर कित्याक आनी की काळोखाक पळयतात तुमी, उजवाडाक पळया. कित्याक मुखार परजळनात आमची. कित्याक परजळना म्हळ्यार आमकां उजवाड म्हणल्यार जेजूची येवंक नाका. उजवाड म्हणल्यार जेजूच्या तरान. उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला सडवणदार जेजू. तो उजवाड जावन आयला. देखून आज हांव उजवाडता, तुमी उजवाडान आसात. इतलो बरो उजवाड कालांक लायट नासलो, आज उजवाड येयला पळय. म्हाका बारीक पळय वयर सडनली म्हज्या कळी मती गावयले. कित्याक म्हळ्यार मगाच्या वय उजवाड आसा, दैवीक उजवाड, पवित्र आत्म्याचो उजवाड तुजे थंय पंगता. त्या दाळा 18 वाचता तूं देवाचो भुरगो पातक करिना म्हूण आमी सणाव. कित्याक देवाचो एकलोसो जनीत पूत ताका रक्ता पळय रक्ता न्ही. तू काय रक्ता म्हाकाय रक्ता वय मू. तो रक्ता की ना? कोण रक्ता? तोच तू जनीत पूत रक्ता म्हणटा. आनी 5वी वळू कितें म्हणटा ऐका. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा, तो शिवाय हेर कोणूच संवसाराचे जैत व्हरूंक शकत. कित्याक ना? जैत कित्याक ना? बे कित्याक तुका काळजांत बे कित्याक रिकला? कित्याक तुका बी आनी की भियेताय? ती ओळ परत वाच. जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणता, तो शिवाय हेर कोण संवसाराचे जैत संवसाराचे जैत. तर तुवें जेजूक सत मानलाय, देवाचो पूत. म्हाका ताणें सुडका दिल्या, सडवण दिल्या, बापाच्या उजव्यार तो बसला. एक दीस तो म्हाका येतलो, आपूण व्हरतलो म्हणलो विश्वास तुवें दवरलाय जाल्यार तूं ह्या संवसाराचेर म्हणजे मनशाचेर तूं जैत व्हरताय. बेश्टेनी आमकां जैत कित्याक ना? आमी खंगाल कित्याक, निराश कित्याक? तुका निराश जावं, खंगाल जावं, खंयचें जावं तुका जेजू आपयला हांगा ना. तुवें संतोशान आसत जाय, उल्हासान आसत जाय. म्हज्या भावांनी संतोष भोगी जाय, म्हज्या भयण्यांनी बारी संतोशान उडत जाय. सगळीं सांगाता भावा भयणी सांगाता यार गांदेव्या उपकार जेजू
हांव बावडता आयला आता मोजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो. म्हाका काही चिंता पाहिलें आतां उल्हास म्हणलें कोणी असल्या ताणें व्हडल्यान संतोशान आसा जाय बसत जाय हांगा. कोणी उल्हास म्हणलें नांवाचें कोणी असल्यार तूं कित्याक म्हणटा तें हां उल्हासान हां गायच जाय नाचत जाय हसत जाय उल्हास आसत जाय तोंडारी आसत जाय. शिकोण आयकतना काल एक वाटी इल्लेशें सिरियस आसता वय पूण आमकां उल्हास हेजेक नाका इल्लो म्हणी इल्लो हांसो हेजेक नाका. आमी आतां स्तुती करतना काल अशें आसता हांव शिकोण दितना आयकता केन्ना तुमी शिकोण आयकतात पळय उल्हास तुमचो खाळोक वचून खंत वचून उल्हासत भितर मागीर एक उल्हास न्ही उल्हासच उल्हास. हां अशें ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ खंय आसाय उल्हासन बरो पूण जेजू मुखार संतोष पावा कोणी तो जावन दी खंयच्याय धर्माचो जावन दी खंयच्याय जातीचो जावन दी कसलोय तो जावन दी जेजू वळखताय तर तूं देवाक मानवताय देवाक जेजू वळखताय बरें करताय देवाक आनी कितें बरें जाय तुवें जेजू वळखोवचेंच जाय देवाची कुशी इतलीच म्हज्या धाडल्या म्हज्या पुताक तुमी वळखा जाय. 1 John chapter 4:14 to 15 जुवांचे पयलें पत्र अवस्वरे 4:14-15 ऐका. कोणा थंय देव जियेता आतां सारकें समजून घेया. बापान आपल्या पुताक संवसाराक सोडवणदार कसो धाडलो बापान आपल्या पुताक संवसाराक सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला आमी परगड करतावी आमी विशांत परगड करता ह्याच विशांत येदोळ म्हणसर तुमकां परगड केल्ली सुवार्ता कोणा विशांत बापाच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता विशांत वैगी आच्या सै खंय म्हणी गुलांगी कित्याक आमी गुवंक नजो. ह्या जेजूक सत मानता आसतना ह्या जेजूची खरी वळख तुका जाताना तुज्या जिवितांत तूं संतोष पावतलय. काम ना म्हणटाय न्ही गी काम ना म्हणटाय न्ही गी जेजूक सतमान खंत आसा म्हणटाय न्ही गी आमकां रीण आसा म्हणटाय न्ही गी आनी खंयची गरज आसा म्हणटाय न्ही गी जेजूक सतमान जीव गेल्यार वडना सोम्याक सतमान. आनी कित्या जाली गी जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हण वळखता पळया ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता. होय देवा ते जेन्ना तूं जेजू देवाचो पूत म्हण सतमानताय जाल्यार देवच तूं तुजे थंय जेजू कोण आमचो देव वय मू पळया तुज्या थंय जियेता. जोवचें पयलें पत्र अवस्वर 5:1 कोण देवाचो भुरगो आतां आयका. जोवचें पयलें पत्र अवस्वर 5:1 जेजूक क्रिस्त म्हणून जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो दुसरो कोणी न्ही. संवसारांत जायतो लोक आसा पूण जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो. जॉन 6:40 पळय तें ऐकया. जोवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6:40 पुताक सत म्हणतल्या पुताक सत म्हणतल्या कोण तो पूत जेजू जेजूक सत म्हणतलो आनी देखतल्या प्रति एकल्याक सासणीक जिवीत मेळासय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. पळया न्ही आनी वळख सारकी दिता जेजू जोवचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5:30 आनी 2 ऐकूया. जॉन चॅप्टर 5:30-32 ऐका. म्हजेस्तकी हांव कांयच करूंक शकना बापान म्हाका सांगलेले बरी हांव नीत करता. म्हजीच खुशी करूंक हांव सोदी नासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटा देखून धाडलेल्याची खुशी देखून म्हजें फैसल नी ती बरेत म्हजेच विशयान हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हज्या साक्षेक मोल ना. पळया जेजू म्हणटा म्हज्याच विशयान हांव साक्ष दिल्यार म्हज्या साक्षेक मोल ना. म्हज्या विशयान साक्ष दितलो दुसरो एकलो म्हज्या विशयान साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो कोण बाप मोगाच्या भावा भयण आनी तो म्हज्या विशयान दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. पळया न्ही ती साक्ष खरी मोगाच्या भावा भयण तातूंत 30 आनी 7 30 आनी 9 ऐका आतां सारकें समजता पळया. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हज्या विशयान साक्ष दिल्या पूण
तुम्ही तासो ताळो केदींच आयकोंक ना कित्याक वो ताळो तुम्ही सुरू ऐकला वय मू सोम्याचो ताळो वो ताळो तुम्ही ऐकूंक ना म्हणता ताचे मुखामळी तुम्ही केदींच पळयोंक ना ताचे मुखामूळ केदीच पळोवन देखून भाव म्हणटा न्ही ताणें पळयला आमकां पळयत न्ही घे म्हणटा हो अरे देवाक कोणी पळयल्लो आसा पळोवंक जाता 10,000 सुर्या प्रासड परजळीत म्हणले एका सुर्याक हांगाच पळोवंक जायना लागीं वचल्यार एका सुर्याक कोणी लागीं गेल्या लागींचे तिके मुखार उरत ये या सूर्य काही सकयल आयलो संवसार उरत ये असले चिंता जर आमकां जिवंक जायना हें उतर मगाच्या बाबड आतां कितें म्हणटा ताणें धाडलेल्याक तुम्ही सत मानल्यार मात्र सत मानलेल्यार मात्र ताचे उत्तर तुमचे भितर रावतले हें मात्र कितलें माहीत मात्र म्हळ्यार मात्रे न्ही मात्र थोड्या मात्रे म्हळ्यार एका गांवान एक भास आसा न्ही ताका मात्र सत मानल्यार कोणाक कितें म्हणटा वास ताणें धाडलेल्याक तुम्ही सत मानल्यार मात्र ताचे उत्तर तुमचे भितर रावतले ह्या खातीर मगाच्या भावा भयणो ताचें उतर आमच्या भितर रावजे ताचें उतर कोण जेजूस उतर वय मू जेजूस आमच्या भितर रावजे वय मू ह्या सकाळची विसलां त्या सलोनिकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवसर 5:9 आमकां कित्याक तो दिसता ह्या खातीर फर्स्ट तेसलोनी चॅप्टर 5:9 वास देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हणून निर्मूंक ना बगार सोम्या जेसू क्रिस्त उदेशी सडवण सोडूंक आमकां निर्मिल्या कोण्या सडवण सोडूंक आमकां निर्मिल्या आयकलें गे क्रिस्त उदेशी आमकां सडवण कोरिंथारान बरोवन पयल्या पत्र अवसर 1:8 आनी 9 ऐका फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 1:8 and 9 आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्या वाविणे आमी भेटच्याक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलेलो देव आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान भागीदार जावंक आपयला वय मू तोच आपयलेलो देव सदांच विश्वासी वय मू तो खंडीत असो विश्वास तर ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार विश्वासात श्वास दिल्ल्याचेर विश्वास दवरचे वय मू श्वास कोणें दिला त्याच बापान वय मू तर ताचेर विश्वास दवरतना देखून जॉन 14:1 ऐका एक पटी जो असो शुभ वर्तमान अवस्व 14:1 देवाचेर विश्वास दवर आनी म्हजेर विश्वास दवरा पुरो तुम्ही कळवळचे न्ही कोण कळवळटा ती कळवळत मागीर तांकां कळवळ नाकात खालू बुलू जाय नाकात सोम्याचेर भद्र रावा कशें पळय दर्यांतले लारां रावता ते मारनंत आसता वय मू खंय थंय ते व्हडले व्हडले फातर आसता वय मू त्या फातरांक लारां मारनंत आसतात पूण फातर घट्ट आसल्यार ती लारां कितली मारल्यार फातर धरताय तसो रेव कितें जाता कितली मारले ती रेव कितें जाता नायस जावन उरता वय मू त्या भाशेन कितली लारां येवन दीत कितली आमच्या जिणेंत लारां येवन दीत लारां आयल्यार आमी त्या फातरा भाशेन फातर म्हळ्यार कोण आमकां फातर म्हळ्यार कोण जीज वय मू हें खडप ह्या खडपाक जर आवाज आहे त्या दाडा कसली लार आयल्या रे आपले तूं हाला नाही जावं पळय वार येताना काही म्हणिल्लें अशें आतां फाके आसता आतां बरें उणें पयलें कोलवाचे फाके वार येतालो एका सायडीचे कोलो पुस्स गेलो वय आतां एवढाच आसा मागीर कुशीच्या चन्ना पडना धर्मण्णा तो म्हणना म्हण आपयजा आनी लोक कोलो शिवंक आपयजा जालें वय आतां तें बरें ना पूण अशें वाऱ्या मात खंय म्हणिल्लें शें हांगा कश्टूंक वचत पूण तुवें घट्ट रावल्यार ना कितें वाचलें तुम्ही कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा कित्याक म्हळ्यार बापूच आमकां वळखता पेद्रोचें पयलें पत्र अवस्वर 1:2 बापूच आमकां वळखता मगाच्या भाव भयणीनो फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:2 तुमींच ती देवा बापान सुरवेरतान वळखून विसरली वळ्या तुमींच ती आनी कोणी न्ही देवा बापा सुरवेरतान वळखून विसरली पळय चवथी वळ वास आनी सरकार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावीन भावानात असल्या दायजाक तुमकां आयती केल्यान आमचो उद्देश ह्या जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक भावानात असल्यान दायज आसा फिलिपियन 3:14 फिलिपिकारां बरोवन सांपाल सांगता न्ही अवस्वर 3:14 ऐका शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कांसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचले आपोवणे मेळलेल्याक तयार असलेले इनाम जोडीसय म्हणून हांव साधन करता तयार असले इनाम जोडूंक हांव साधन करता कित्याक हें साधन म्हळ्यार आनी अर्थ तो कित्याक झुजला सांपावल कित्याक झुजला इतले कश्ट आनी कित्याक काडल्या कोणाचेर विश्वास दवरलो ताणें त्या सोम्या जेजूचेर पातयेन दवरलो कित्याक म्हाका एक दायज आसतलें म्हाका मेळटलें म्हणलो विश्वास ताका आसलो की ना तर तो विश्वास घेवन हांवें तुवें आमच्या जिविताचे
म्हळ्यार मेटां काडीचे मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पाटी सरचे नाही बगार सौम्या सवे ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ खंडित मोगाच्या भावा म्हणून तू सौम्याचेर विश्वास दवरता जाल्यार तूं अंगाय संतोष सर्गी तुका संतोष मेळटलो पळय ऐका तेसलोनिका बरयल्लें पयलें पत्र 5:20-8 कसली कुरपा सौम्याची वाळटली पळया फर्स्ट तेसलोनी चॅप्टर 5:28 आमच्या सौम्याची सुची कुरपा तुमचे सोवे आसूं कोणाची कुरपा आमच्या सौम्या जेजूची कुरपा तुमच्या ही सौम्या जेजूची कुरपा मोगाच्या भावा भयणीनो आज त्या बापाक त्या पुताक त्या पवित्रात्म्याक महिमा हाडचें काम आज तो करनासा केवळ त्या सौम्याचेर विश्वास दवरल्यार वो संवसार म्हाका कोयर म्हणटा सांपल तो सांगून गेला तुवें आनी हांवें केदळ्ळें म्हणचें आज हांव तुमकां हे सत तुमकां सांगता म्हाका हो संवसार कोयर जालो आज साबार वर्सां संवसारच म्हजें दायज म्हणचें नासलो आज ह्या सौम्याक वळखतना सौम्याचे कुरपे वरवीं आज हांव सांगूंक शकता तुमी सांगूंक शकतात हो संवसार म्हाका खंयर कुसला म्हूण तुमी सांगा त्या दाळा मात्र कुसुल्ल्या तावन एक फूल येता खंयचें तें फूल साळाक साळाक देखून ती कुरपा बळ्यानी कृपेಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೈಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮೈಮರೆಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವನೆಂದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮರೆತರೂ ಮರೆಯನೆಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಈ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನೆನೆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬರಿದಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಪ್ರಸಾದಿಸಿತು ನಾನೇನಾಗಿರುವೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವೆನೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು ಜಾರಿ ಬೀಳದಂತೆ ಜೊತೆ ನಿಂತಿತು ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆದಾಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಆನಂದವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ನೊಂದ ಬಾಳಿಗೆ ನೂತನ ಆರಂಭವೇ ಈ ಆತ್ಮಾಲಾಪನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮಾನಂದವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಸಾಕೆನಿಸಿತು ಇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೇನು ಬೇಡೆನಿಸಿತು ಈ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲೂ ಹೃದಯಂತರಾಳದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವುದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಯು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು
सोतू होगದಂತೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿತು कोण कसली कृपा ती सौम्याची कृपा मगाच्या भाव बिनो देखून बिये नाकात कंगल जाय नाकात देवाचेर विश्वास दवरा सौम्याचेर विश्वास दवरा जेजूस ख्रिस्त म्हणून वळखा देव तुमकां सगळी सोडवळतली यांचं बागा आम्हा सर्वांना देव पाव करून दी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.